Hi guys! So for today's video, i-share ko sa inyo yung ginagamit kong app para hindi na ako pumunta sa branch ng JNT para lang magpadala. So let's go! So punta tayo sa Play Store guys. If wala pa kayong app na ganito, na JNT app, i-download nyo lang sa Play Store or sa App Store guys. Yan. Then i-search nyo JNT Express guys. Yan. Then ito yung lalabas guys sa color red na logo. Yan. So JNT Philippines tayo syempre. Wait lang po natin na ma-download. Yan guys. Pag na-download na yan guys, reminder nga pala guys once po na naggamit kayo nito at kung magbubook po kayo, make sure nyo lang po na morning po yung isi-set nyong schedule para po on that day po mapipick up nya pa rin ang JNT courier. Kaya if I were you guys, once po na nag-book kayo dito sa app na to, make sure nyo lang po na morning para at the same time hindi rin po maistorbo yung oras ninyo. Okay? So, yan guys. Wait lang natin ma-download. Yan. So, wala pa po kasi akong app na to. Kaya, yun. Dinownload ko siya ngayon. Yan guys. Ngayon ko pa lang din siya gagamitin guys. So, I just wanna share with you guys kung paano ko siya gagamitin. Then, click nyo yung open. Yan. Wait lang natin. Nag-double sa akin guys. Pero sa inyo, depende yan sa cellphone. Yan. Ganyan yung itsura niya guys JNT Express. Then, pagka open nyo yan, madidiretso na kayo sa home, which is yung dashboard natin guys. May nakalagay dyan ng order and tracking. So, fill upan nyo yung form ng sender. Kung sino po yung magpapadala. Yan po. Fill upan nyo po lahat yung form na yan. Full name, number, and region and address po, no? Yan. I-fill up nyo po lahat yan. Sender. Halimbawa po kung sino po yung magpapadala. Okay po? Then, after nyo po yun fill upan guys, ayan, i-double check nyo lang po. Make sure guys na correct details and hindi po talaga kayo magkakamali para hindi kayo umulit. Okay? Yan, fill upan nyo lang yan. Then, after nyan, yan, wait lang natin guys kasi pinipill upan ko muna lahat. So, after po nyan, fill upan nyo naman po yung recipients, which is ang ibig sabihin po nun yung magre-receive po. Okay guys, yan. Yung magre-receive naman guys, yan. So, receive yan kung sino yung tatanggap. Tatanggap guys Reminder nga po pala, depende yan sa inyo guys kung kayo ang magbabayad ng payments or pwede din po yung papadalhan ninyo. So, pwede nyo naman po kausapin kung sino yung magbabayad. Pwede naman po kayo mag-usap kung sino yung magbabayad ng payments sa JNT. Okay? So, pipick upin na lang yan guys dun sa sender o kung sino yung magpapadala. Pupunta ang JNT courier sa bahay ninyo. Then, after nun, yan guys. So, i-ready nyo lang siya guys Yan. Tapos, sila na bahala na magpapadala kung saan nyo na address ipapadala. Okay? Pagkatapos nyan guys, pagkatapos nyo fill upan yung form, i-finish nyo lang siya. I-double check nyo ulit. Ganun pa rin guys First name, number, city, and address. Okay? Full address guys. Yan. Then, i-next nyo. Finish nyo po ulit. Yan. Makikita nyo na po yung pinil-upan nyo po dyan. So, pwede nyo rin po palang i-edit yan guys once na meron kayong gustong baguhin dun sa form na pinil-upan po ninyo. And, yan guys, ilagay nyo yung description. Meron dyan guys, description ng drop-off. Description yung kung ano yung description niya. Meron din dyan yung weight, kung ilang kilo, at kung magkano guys Sa akin kasi easy, pwedeng depende, may sizes din yan na nakalagay dyan guys Kaya make sure guys na
ito double check nyo lagi. Sa akin, small, kaya yun yung pinindot ko. Yan. Then, after nyan, guys, yan, lagyan nyo lang ng remarks. Depende kung anong remarks nyo, guys. Pwede naman handle with care. Yun kasi nilagay ko para ma-inform ko yung courier na ingatan yung aking parcel. Para bago dumating dun sa parcel or yung ipapadala, para bago dumating dun sa papadalhan ko is safety po yung ating product or yung ating ipapadala na gamit. Yan guys pag easy guys, may sizes din. Meron din mas malaki pag kilo guys. Yan. So, pili lang kayo dyan Yan. I-submit nyo siya guys. Yan. Select voucher. Ayan po. Pinindot ko dyan sa baba. Mag-claim po kayo ng voucher para yan. I-claim nyo lang po siya. Para po mabawasan pa po yung babayaran po ninyo. Okay? Yan. Pagkatapos po ng terms and conditions, and doon na tayo sa terms and conditions, nandito na tayo guys, meron dyan, i-scroll down nyo lang, then, scroll up, then, signature na nakalagay, pirma po kayo. Or, pirma lang po kayo, ng, or specimen nyo. Yan, one specimen, then after nyan, yan guys, i-okay nyo lang yan guys, then, pag na-okay nyo na yan guys, makikita nyo na lahat ng pinilapan ninyo at yung babayaran ninyo guys. Screenshot nyo na rin siya para yun yung proof na nakapag-book kayo. Ipapakita nyo kay courier. Yun lang. If you like my video, please consider to subscribe guys. See you on my next video. Para ma-notify kayo sa mga susunod ko na videos. So, bye!